COVID-19 and vaccinations in Europe. The second of a three-part profile of Federica Vinci and her campaign with the Volt Italia political party. A special C segment profile with Claire Cellin, creator. And artist, designer, entrepreneur Odilon Nganda sits down to answer a few of our questions from the box. These are today's stories, and this is The Normal Show. Buongiorno, sono Marco Michieli. Come aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti del vaccino contro il Covid-19 in un paese storicamente diffidente nei confronti della vaccinazione? Secondo il governo francese, grazie all'aiuto di un comitato di cittadini estratti a sorte. Questo è The Normal Show. Mentre in tutta Europa prosegue la campagna di vaccinazione contro il Covid-19, la Francia deve anche affrontare il problema della storica debole fiducia dei cittadini nei vaccini. Recenti sondaggi suggeriscono che solo il 57% intende vaccinarsi contro il Covid-19. Nel Regno Unito è l'85%, il 76% in Canada, il 67% in Germania e negli Stati Uniti. A dicembre, tuttavia, era favorevole soltanto il 42% dei francesi. Secondo varie inchieste, da anni la Francia è il paese leader a livello mondiale per lo scetticismo nei confronti dei vaccini. Per questa ragione, e per riparare ai molti errori di comunicazione con la popolazione, il governo ha pensato di affidarsi a un comitato composto da 35 cittadini estratti a sorte, 18 donne e 17 uomini, di tutte le età, della città, della campagna e di diversa estrazione socio-professionale. L'obiettivo? Formulare proposte relative alle domande, alle paure, alle resistenze e alle questioni etiche che possono derivare dalla vaccinazione contro il Covid-19. A gennaio e febbraio i partecipanti al comitato hanno dovuto sottoporsi a sessioni dedicate a una formazione accelerata con esperti. Medici, farmacisti, ricercatori, esperti di logistica, funzionari eletti locali. A marzo hanno presentato delle prime proposte, come la creazione di un sito internet unico e un numero di telefono nazionale per le informazioni, o il coinvolgimento dei governi locali e delle ONG nella diffusione di informazioni corrette sulla vaccinazione. Il Comitato francese è una delle numerose assemblee dei cittadini che sono state istituite in tutta Europa per affrontare questioni spinose all'incrocio tra scienza e società. Anche sul Covid-19, in molte città britanniche, ad esempio, sono stati creati gruppi ad hoc composti da cittadini, soprattutto per fornire proposte in materia di ripresa economica post-pandemia. I gruppi di cittadini offrono un'opportunità di ascolto, ma possono essere anche un boomerang. Perché che i suggerimenti vengano raccolti dalle autorità politiche non è assicurato. La recente Convenzione francese dei cittadini per il clima ne è un esempio. Voluta fortemente dal presidente Emmanuel Macron, i suoi membri hanno giudicato molto severamente il comportamento del governo, colpevole proprio di non aver accolto molte delle proposte elaborate. You like what you see? Well, be sure to like and subscribe so you can always be kept abreast of everything that we've got going on here at The Normal Show. And be sure to join us at thenormalshow.tv. Forse avete perso qualcuno degli episodi recenti, ma non vi preoccupate, li abbiamo raccolti in una versione più lunga. Questo è The Normal Show.
Federica Vinci, co-president of Volt Italia. Ha. So it had a huge and unexpected impact. When I started here my political activity in Paris. I was a student at a university here, and that was the time in which Brexit happened. And before Brexit, I had no intention of getting into politics, right? I was living my Parisian, European lifestyle. I was super lucky. I mean, I was living in a 15 square meter apartment as every student in Paris, but still, I loved it and I gave it for granted. I gave for granted the fact that I was a European Union citizen. But then when Brexit happened, I was in Scotland with my best friend, and when I saw her looking down at her piece of paper, which was her double university degree, French-English degree, European university degree, and being like, what do I need to do now with this one? Because I'm not a European citizen anymore. Then I realized that this could have been me, and I should have stopped taking anything for granted. So in that moment, I started working in politics, and we decided to co-found Volt because we wanted to act for our European Union. And this is what I did for the first 3 years of my political career. So I worked in progressive and nice and big hubs for the European Union, like Paris, Berlin, Rome, Milan, Florence. So this was my life, and I thought it was going great in terms of political activity and in terms of what we're doing, because in those towns you can really breathe what the European Union is. But then COVID came, and when COVID happened, I was at my grandparents' anniversary in my super small hometown, like this rural hometown. I came back with a super small hand luggage, and I had one pair of jeans, 2 t-shirts, because I was just there for the weekend, getting ready to come back. And luckily I had my computer. I would have been dead otherwise. But I was just eating probably the 3rd piece of cake when I heard Conte, our prime minister, announcing that we were going under a national lockdown and that nobody could move. And so I found myself literally stuck in a place that for me was my biggest nightmare. Small, rural, conservative, chauvinistic, machistic. So everything that I fought against. And for the first 6 months, I literally went every single day on Skyscanner looking for flights to go to the Canary Island, without and then realizing that we were in a lockdown. So where do you want to go? You're gonna still be blocked in your house. And then the Obama Foundation came, and the main project that I had with them was actually to understand how and why, even if I was a European citizen, I had to go away. I had to leave the place from which I was born. And so through them, I realized that actually what I thought it was normal, so the fact that I was born in a place, but to live happily I had to leave, was not normal at all. So through them and through coming into contact with people from all over the world, all over Europe, I started to realize that what I thought it was the normality was something that had to change. I realized that in order to be fulfilled as a political activist, I really needed to find a way to change the place in which I couldn't live, starting from my own town. Otherwise, I would have been escaping one day after the other, not really facing the reason why I didn't want to be there. So with this realization in mind, I was I'm not a person that just ran away, and I don't want to be a person that ran away. I want to try to understand what we can do in a reality like ours. And thanks to the Obama Foundation, thanks to a lot of leadership courses that I've taken, a lot of ideas from people from all over the world, I started building this sort of mini, super small political revolution in Isernia. And from a group of 7 activists, through the methods of community organizing,
We now are a group of 45 people between born in 1980s to 2000. All of them, like 32 of them, running for elections with a complete different way of doing politics, which is a politics that starts from listening, that starts from the ground with progressive values, and that has nothing to do with being like wanting to have a seat or wanting to have power, but really is based on the concrete feeling that you need a change and you want to bring it about. So to make it like short, a super long answer, before the Obama Foundation, before COVID, I thought that my political life and activity was supposed to be in Europe, in these big cities. With the Obama Foundation, and thanks to COVID, which is something that I would have never expected, I realized that if we don't win the battle into these places that are forgotten and that are lost, there's no way that we're going to win the battle anywhere. So now I'm concentrating and focusing in such a small town for the simple fact that I've realized that this is where we should fight for. My name is Federica Vinci and you're watching The Normal Show. Inviateci le vostre storie a hello@thenormalshow.tv. For this week's C segment, we don't travel very far. In fact, we head to Paris Design Week, where we meet creator Claire Salin. Je suis Claire Salin. C'est l'art appliqué qui réfléchit à l'habitat, aux objets dont nous nous entourons, nos meubles et les objets qui vont nous servir au quotidien. Et servir, ça peut avoir plusieurs sens. C'est à la fois la fonction qui est primordiale, mais aussi le sens que cela va apporter dans notre intérieur. Un petit peu l'imaginaire que ces objets vont véhiculer avec eux au-delà de leur fonction propre. Alors, eh bien, cette année, pour la Paris Design Week, je participe au Mylen, qui est le showroom organisé par une association qui s'appelle l'ENAMAC. Et avec ce showroom, l'association vise à mettre en valeur la variété des savoir-faire autour de la laine de mouton. Et donc, nous sommes 10 entreprises ici à Mylen à présenter notre travail et nos démarches. Et nous représentons les différents métiers et les différentes techniques qui sont utilisées pour travailler la pure laine de mouton. Donc il y a le feutrage, le tissage, la matelasserie, les tapis, qu'ils soient tissés ou tuftés, la tapisserie, d'autres savoir-faire qui sont plus expérimentaux autour de la broderie, de la dentelle. Et puis un qui est emblématique et qui est celui que j'utilise, qui est celui de la maille, du tricot, que j'utilise de façon, par contre, un petit peu originale, dans le sens où j'utilise la maille sous forme géante, comme ici derrière moi, où en fait je travaille des très grosses mailles de tricot et je les insère dans mes meubles en bois. Dans l'idée de vraiment créer un dialogue entre ces deux belles matières vivantes que sont le bois des arbres et la laine des moutons. Alors ce canapé, on l'a pensé comme... je dis on parce que c'est une collaboration. Je n'étais pas toute seule pour le créer. C'était une collaboration avec Jean-Philippe Roanne de l'atelier Laine et Compagnie. Il est matelassier et c'est lui qui a réalisé les coussins et les matelas. Et surtout, nous avons pensé le meuble ensemble. Et c'était même une idée, son idée au départ. C'est lui qui m'avait appelé pour me demander de réaliser un meuble avec lui.
Et nous nous sommes orientés vers le canapé parce que c'est un meuble confortable et agréable et qui est vraiment emblématique dans une maison du repos, du ressourcement, mais aussi du partage. Voilà, le canapé, on s'y met pour se reposer quand on est seul, mais on s'y installe aussi avec ses amis pour partager un bon moment. Et nous Pardon. Donc c'est moi qui ai dessiné et conçu le meuble et qui ai réalisé toute la partie de la structure, donc toute la partie en bois et des panneaux de tricot. Il est réalisé entièrement en matière naturelle. C'est du bois de frêne, qui est un arbre assez courant. Moi j'aime bien travailler avec les arbres du quotidien, dans l'idée que l'on puisse l'arbre qu'il y avait et qui a donné ce bois. Et pour ce qui est de la laine, c'est de la pure laine dont on connaît l'origine. Elle vient d'Auvergne et c'est la laine d'une brebis qui est naturellement colorée. Là, on n'a pas touché à la couleur, les moutons sont de cette couleur-là. C'est la race Bizet, c'est une race de moutons qui avait failli disparaître et que des éleveurs ont redéveloppé, revalorisé depuis quelques années. Et pour ce qui est des matelas, tout est en pure laine aussi à l'intérieur, de la laine que Jean-Philippe va chercher près de son atelier. En fait, l'un comme l'autre, on a cette démarche d'aller à la source des matières, d'avoir ce lien très intime avec l'origine même des matières, à savoir nous déplaçons dans les fermes pour aller chercher la laine. Voilà, donc là, sur mon site internet, on voit aussi d'autres choses que je réalise, comme par exemple ces boîtes, qui sont des boîtes qui mêlent le bois et la céramique. Et là, en fait, il s'agit d'une collaboration avec une potière qui s'appelle Élise Poivet. Et c'était un vrai travail à quatre mains et surtout à quatre yeux, parce que l'idée était d'explorer un petit peu ces deux matières que sont la céramique et le bois, et de comprendre quels pouvaient en être les liens, les différences, et comment un dialogue pouvait s'instaurer entre le bois et la céramique. Donc là, il s'agit vraiment d'un travail d'une très grande liberté. Il n'y en a jamais deux pareils. À chaque fois, c'est un questionnement renouvelé sur ce dialogue qu'il peut y avoir entre les deux matières et aussi entre Élise et moi en tant que deux personnes, deux créatrices. Alors, mon travail est à retrouver ici jusqu'à samedi à Aumailen, à Paris, et sinon à mon atelier à Védin, dans la campagne du Berry, du centre de la France, et puis sur mon site internet. Et c'est quoi le site internet? L'adresse du site, c'est clairesalin.fr. Merci Claire. Merci. My name is Claire Salin, and you are watching The Normal Show. At The Normal Show, we believe in the power of storytelling. So please send us your stories at hello@thenormalshow.tv. The Box, Episode 3, Sequence 6, Odilon. Passion. Okay.
What does this word mean to you? Pour moi, le travail, l'art, le dessin, le design, la famille, c'est tout ce qui me passionne. Are you passionate? Ouais, Yes? ouais. In what way? Je suis passionné par la vie en général. Je suis passionné par mon métier et par la découverte. J'aime bien découvrir des nouveaux trucs, ça me passionne. To be an artist, to be a creator, to be a designer, is it necessary to be in love? C'est un peu pareil, hein. C'est un amour, mais c'est un amour qui est différent. C'est un amour qui est différent. C'est un rêve de gosse, de vouloir faire de son métier, faire de sa passion son métier. Et au fur et à mesure, ça grandit, de la passion, ça devient vraiment de l'amour. Et en tant qu'individu, tu te complètes. Moi, personnellement, ça me complète. Et donc après, l'amour, c'est encore autre chose, c'est plus grand encore. Where has some of your biggest inspirations come from? Love, hate, pain? Which has given you the biggest inspiration in your work? Love and hate, Love and hate. Why? both. Les deux parce que quand on passe par des moments difficiles dans la vie, soit ça te construit, soit ça te détruit. Et une fois que ça passe, t'as place à l'amour. Donc l'amour, ça peut être l'amour de ta famille, ça peut être l'amour de ta compagne, de tes enfants. Voilà, donc je pense que pour ma part, les deux ils vont ensemble. Where do you find your ideas? Ça dépend, ça peut être pendant un voyage, ça peut être dans un rêve. Parfois tu dors, tu rêves d'un truc, tu te lèves, tu notes. Moi je suis quelqu'un, je prends beaucoup de notes. Donc souvent c'est... Ou sinon c'est en rencontrant les gens, quand on discute, parfois on échange sur un truc ou sur un point de vue ou sur... Et au final, il y a des idées qui peuvent naître comme ça. Moi c'est ce que ça me fait. Après je sais pas pour les autres, mais moi j'ai des idées toutes les 2 secondes. Après, And when these ideas come to you, how do you transfer these ideas to creation? D'abord, je note l'idée et après j'ai des images. Donc du coup, j'associe les images à des mots-clés ou à des couleurs. Et après, ça dépend de l'idée. Si c'est une idée qui est liée à... que je verrai dans une peinture, je fais le croquis, après je le peins. Si c'est une idée qui serait liée plutôt à un vêtement, je vais faire le croquis et après je vais chercher la matière. Je vais d'abord chercher la forme et après je vais chercher la matière et la couleur. Donc c'est différent selon les idées. Et après ça peut être une phrase. Et une phrase, tu la déclines en dessin, tu la déclines je sais pas, en forme et ainsi de suite. C'est des processus qui sont un peu différents. Some creators say that they give their creations, their designs, their artwork, their productions, a little piece of themselves each time. Would you say that you've given a little bit of yourself to your creations, to your designs? Oui, complètement. So when we see people wearing some of your designs, are they wearing a little bit of your emotion, a little bit of your heart, a little bit of... Definitely. Uh-huh. Ouais. Good or bad? Good. Good. Have any of your creations been created out of a frenzy of emotion, out of like a big explosion of emotion that took you by surprise? Yes. So what do you do with all that energy once you've decided to throw it at a creation? Where does it all go? Does depend. Si c'est la nuit, ça peut me prendre une nuit blanche. C'est-à-dire ça va m'arriver et je vais pas arrêter de dessiner tant que je suis pas fatigué. Donc c'est-à-dire une idée en engendre une autre et ainsi de suite. Donc souvent c'est ça, c'est ce qui me donne du plaisir justement. Le premier plaisir c'est de créer des choses, donc être dans la création. Donc du coup pour ma part je vois pas le temps passer, donc ça nourrit ma créativité. Et le second plaisir c'est de voir la chose se
se concrétiser. Mhm. Si c'est un dessin, c'est le dessin, Mhm. mais je vais pas passer mon temps à le contempler. Je vais avoir encore un autre plaisir quand je vais l'exposer, si je fais un vêtement, quand la personne va le porter, Mhm. et même si je peux croiser des gens avec Mhm. des choses qu'ils ont achetées à moi dans la boutique Mhm. et on n'est pas censé se connaître, mais juste le fait de pas connaître la personne, l'avoir porté un vêtement à moi, Mhm. quelque chose, ça me remet dans le conditionnement de quand je l'ai dessiné, quand je l'ai créé, quand on l'a monté. Et là, il y a quelqu'un qui passe avec, c'est Have you ever, un vrai plaisir. conversely, have you ever created something and someone wanted it and you said, no, this is not for you. This isn't for you. Have you ever been, Ouais, ça m'est déjà arrivé. Uh-huh. C'est pas de la prétention, c'est Uh-huh. juste, c'est parce que c'était un sample. Mm. Les samples, c'est difficile parfois de. C'est ce qui coûte le plus cher. Mm. Donc parfois, tu es tenté de le vendre, mais tu te dis non, je vais garder le sample parce que je vais faire d'autres versions du produit. Mm. Mais c'est juste parce que c'est un sample. Mm. Pas parce que la personne ne mérite pas Mm. de porter mon vêtement, quoi que ce soit. Bon, je suis personne, donc ça arrivera pas. Ça reste du vêtement. Finish this sentence. Any sensible man would only wear. A sensible man would only wear. Say it again? A sensible man Yeah, would only wear. a heart. Okay. A woman could wear, and she would look amazing. A woman can wear lipstick Okay. and looks amazing. A wise man would have what in his closet? I don't know. Sneakers. Okay, imagine that you have LeBron James, Stephen Curry, Kyrie Irving, all standing in front of you. But you have to create one shoe that fits all three of them. What would the shoe look like? One shoes. Yeah, one pair of shoes. One Good. pair of shoes. One style of shoe, but they would fit all three of them. Oh. Big sneakers Uh-huh. because they have big feet. What color? White. Okay. Leather? Yeah, leather. Okay. Mix of leather, different leather. Uh-huh. And what would you call it? The big foot. Imagine that you are designing for your absolute favorite artist. Yeah. You decide who the artist is. You're designing for your absolute favorite artist. Where would you begin? I'm gonna begin with a sketch, Mm-hmm. silhouette, Mm-hmm. because when you do fashion design, Mm-hmm. we start with a silhouette. Some people prefer to sketch the clothes. Some people just the shape of the body, Mm-hmm. and for me, it's the shape of the body first, and then I try to figure out how I can put clothes on it. Mm-hmm. That's it. I'm going to say a word. You say one word, and it's the first word that comes to you. Okay? Perfume. Feeling, Okay? Tattoo. story, Okay? Barbershop. clean, Okay? Black dress. celebration, Okay? Love. passion, Sex. passion, Hate. love, Okay? Last word. Joy. joy, life. If you could tell people who walk into your boutiques in one simple phrase what they will find, what would it be? Creativity. Only creativity. Excellent.
Thank you very much. And cut.